তোমার নাম? সান্নাম শাহ। অল দ্য বেস্ট। চলো না ডান্স পারফরমেন্সটা আমরা দেখে নিই। मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम मकड़ में जो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो शाहे जनाना या मर्दाना हो। আপনার ছেলে যে রাউন্ড 1-এ পাস হয়ে সেকেন্ড রাউন্ডে পারফর্ম করলো, আপনার কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, হলে খুব খুশি হব সেকেন্ড রাউন্ডে যদি যাই। নিবেদন করছে এসটিভি বাংলা, সঠিক কথা সহজে বলা।